आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। यकीनन जो शख्स अपने वालिदैन का फर्मा बरदार है उसकी औलाद भी उसकी फर्मा बरदार बनेगी। कई मिसालें मौजूद हैं। एक छोटी सी मिसाल, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वालिद गिरामी ने कलमा नहीं पढ़ा, वालिद गिरामी ने मुखालफतें की हैं, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, हर बात पर या अबाती अब्बा जान, वालिद मोहतरम की तरफ से नाराजगी, सख्ती, हत्ता के अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन जो दुनियावी मामलात हैं उसके अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी इख्तियार की, हुस्न सुलूक किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो बेटा अता किया वो भी उनका फर्माबरदार बन गया। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले बेटे जो हैं। अब ये देखें, इतनी मोहब्बत से, इतने अल्लाह लाड से मांगा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा तो बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, तो बेटे ने नाह नहीं की। बेटे ने ये नहीं कहा अब्बा जान इतना अर्सा आप मांगते रहे, ये हो गया फलां हो गया, नहीं, कोई तबसरा नहीं, बस सर झुका दिया। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप करें जो आपके दिल में है, जो अल्लाह की तरफ से वही आई है, आप मुझे ज़िबा करें, मैं तैयार हूँ, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मतलब ये है कि जैसे इब्राहीम पैगंबर अपने वालिद के फर्मा बरदार थे, तो अल्लाह ने बेटा भी ऐसा अता किया कि वो भी उनका फर्मा बरदार बन गया। तो जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन का एहतराम करता है, फर्मा बरदारी करता है, उसकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। मशहूर वाक़या है, वो हदीस आप लोगों ने सुनी होगी। वो गार के अंदर 3 लोग गए थे, तो उनमें से एक शख्स ऐसा भी था। अब वो कहते हैं कि अपनी अपनी नेकियां अपने सामने रखो रब के हुजूर, तो सब ने नेकियां रख दी। एक शख्स कहता है अल्लाह तू तो जानता है मैं बकरियां चराने वाला चरवाहा हूँ, अल्लाह मेरा एक ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या, फरमाता है मैं बकरियां चराने गया तो मैं जब वापसी आता था तो बकरियों का दूध निकालता, अपने वालिदैन को पिलाता, फिर मैं अपने बच्चों को दिया करता था। अल्लाह एक दिन ऐसा हुआ मैं बकरियां लेकर घर में पहुंचा तो वालिदैन सो चुके थे। हुआ क्या, अल्लाह मैंने बकरियों का दूध निकाला, मैं वालिदैन के पाँव के करीब या सर के करीब खड़ा हो गया। मैंने उनको जगाना भी बर्दाश्त ना किया कि वालिद की नींद खोल गई तो फिर नाराज़ ना हो जाएं। आज हम बच्चे शोर करते हैं, वालिदैन अगर सो रहे हैं तो उनको तकलीफ देते हैं। देखिए इस हदीस से एक बड़ा एक सबक ये मिलता है कि वालिदैन का एहतराम कितना है। अब वो दूध निकाल के, अब उनके फायदे के लिए ना दूध देना उनकी सेहत के लिए अच्छा था, लेकिन उसने उठाया नहीं, जगाना गवारा नहीं किया, सारी रात खड़ा रहा। सही हदीस के अल्फाज है ना, सारी रात उसने जगाना बर्दाश्त नहीं किया। हत्ता के सुबह के करीब नमाज के लिए खड़े हुए, तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ी तो देखा तो बेटा खड़ा है, दूध दे दिया। तो कहता अल्लाह सिर्फ तेरी रजा की खातिर, तुझे राजी करने के लिए, अल्लाह तू राजी हो जाए कि मैं अपने बच्चों को मैंने दूध बाद में दिया, पहले मैंने अपने वालिदैन को पेश किया। अल्लाह अगर ये नेकी मेरी पसंद है ना, ये गार से पत्थर हट जाए। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस शख्स के ये अल्फाज जब ये ख़त्म हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गार से पत्थर को हटा दिया। जो शख्स वालिदैन का फर्मा बरदार बन गया, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द ही नहीं करते। जब भी हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि औलाद के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करें कि औलाद उनकी बागी ना बन जाए। औलाद की तरबियत ऐसी करें कि औलाद दीनदार हो। अगर औलाद दुनियादार होती है ना तो फिर वालिदैन डरते हैं, जब औलाद दीनदार होती है तो फिर औलाद डरती है, वालिदैन नहीं डरते। और वालिदैन डट के कहते हैं नहीं मेरा बेटा कारी है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा बेटा डरता है। अगर दुनियादार है औलाद, पैसे वाली है, दौलत वाली है और दीन के इल्म नहीं है, फिर बाप भी करता, डर डर के करता कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, पैसे मांगता डर डर के कहीं किसी को कह ना दे। फिर उस दिन इंसान मर ना जाए जब जिस दिन वालिदैन बच्चे से पैसे मांगे, बाप हो के बेटे से पैसे मांगे। सारी जिंदगी जिसने खिलाया पिलाया चलना सिखाया वो बेटे को कहे मेरी जरूरियात पूरी कर दे। बेटे को हया ना इस बात पर
پھر اس اولاد کا کیا حضرات؟ اولاد کی تربیت ایسی کریں، اولاد کو بھی چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اللہ تو سفید داڑھی والوں کا حیا کرتا ہے جن کے والدین بزرگ ہیں۔ اور جوان بچے سارا دن باہر دوستوں کے ساتھ گزار کے گھر جب آتے ہیں، والدین کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کا علم نہیں ہے، اور دوسروں کو منانے چلے جاتے ہیں۔ فلاں جگہ گئے، منت مانی ہوئی تھی، اور فلاں جگہ پر گئے تو جنت مل جائے، یہ ہو جائے، اور جو گھر میں جنت بیٹھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ جس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، تو ان کا احترام ہوگا، ان کی عزت ہوگی، ان کا مقام ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں نہ ہوتے تو ذریعہ تو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ ماں باپ ہے نا، والدین ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو ہم کیسے آتے؟ تو اس لیے جو بندہ بھی اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں اس بندے کو مالا مال فرما دیتے ہیں، اللہ دنیا میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ دنیا میں اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ قیامت والے دن تو ملنا ہی ملنا ہے نا، وہاں تو پروٹوکول ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں۔ ہاں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں دین سے ایسا کام بتائیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تطیعہما، پھر ان دونوں کی بات نہیں ماننی۔ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہن سہن میں سید اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میری ماں جو ہے مشرک ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا میرا حق بنتا ہے میں اس کی خدمت کروں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں آپ کا حق بنتا ہے، دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ رہن سہن کریں، گپ شپ کریں، باتیں کریں، لیکن جب دین کے معاملہ ہو وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا کہیں پھر ان کی بات نہیں مانی۔ تو ہم تو مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے والدین الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا سب سے پہلے مجھے تیرا احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔